Menjual membantu Krina teman-teman kami Nanda Bapa Tuhan Senina kami ijabah bekam ringan skala-skala kai beritandu malik kami bas keadaan sehat-sehat kami jenda bas keadaan sehat-sehat kami harapan kami bas keadaan sehat-sehat ya ngerbinai nggo kosong kita kelas malam perbahanankan ngodung belajar kita arah surat Roma Berni enda selanjuti ema arah eksposisi Injil Yohanes. Mari si benai kelas ta berni enda si puji lebih Tuhan ta arah lagunta silibas kolom komentar bagi rusa muas nang dari. Tandai nakanna inamena ema kata di batandai. Jadi pertanding tandai bertegut ia nang dari keadaan mata. Mari sadanari si puji Tuhan ta laguntang lepas kolom komentar Tuhan demi aku alu katanya. Ku
Banta berengisi mahuli. Ringenda kita masuk Injil Yohanes pasal 12. Mari sopelenga sioge pustaka ertoto kita. Bapa kami sini surga, sinuru anak andu Yesus Kristus kudoni, kelabanci itandai kami bagepe guna banci mate. Yukum ikayu persila, isumpahi kam dibata, kelahna kami banci terkelin. Maka berngi enda mindo kami kelah kesah si badia maba kami ngidah kemuliaan salib Kristus. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, hulalit si lewat kendu, bukakan rahasia duman kami. Khususna suruh-suruh hendu kuasai, kelah berita sirahna isurga nari, banci turikan naman kami. Tiap kami ijabah pe kami ringan, kawalindu kami berindu damai. Canai bas gelar Yesus Kristus, setan iblis musuh hendahu bas kami nari. Pasu-pasu oh Tuhan, paksa endah pakai peralatan kami pelihara jaringan. Bahanlah endah dalanna kami bacika dat pasu-pasu pertendin berngi endah. Desken kami waktu ke depan endah kubastan Kristus saja. Ibas gelarna kami artoto. Amin. Sibuka pustaka kata Yohanes pasal 12 sioge kari ayat 27. Sekari keris ada perikop. Emang ayat 36. Terakhir si bagi uga perkataan Tuhan Yesus adi sengkup buah pagi landabu kutana mate labur buena. Makana nina ise sing kelengi kesahna kebenen kesahna tapi ise sinembah Athena gluhna basdoni enda kegluhan si tuhu-tuhu jadi si kerajaan. Jadi enda mertina pengorbanan Tuhan Yesus maba buah si melala ema terjadi keselamatan umat Tuhan, terjadi pengangkatan anak-anak dibata ema sila anak-anak dibata jadi anak-anak dibata. Jadi Tuhan Yesus anak dibata si tonggal mati gelah nabancing kita manusia berdosa jadi anak-anak dibata. Endama si katakan Tuhan Yesus karena juga ia harus mati. Selanjutnya pasal 12 ayat 27 agenda itu dikena terdauhan. Ya. Mari sioge nande bapa turang senina krinana si buka pustakata Yohanes pasal 12 ayat 27 36a. Bagenda kata dibata itu riken Yesus karena kematenna ayat 27. Jenari nina Yesus
genduari ceda kal ateku. Ugangen dia ningku. Ku katakan ngen dia pagi, oh Bapa. Pedah min paksa kini seran enda ibas aku nari. Lang. Sebab guna siekap maka aku reh. Gelah kunanami kini seran Oh Bapa. Bahanlah maka kam ipehaga. Cenari terbegi sora ilangit nari nina. Anggo kubahan bage. Canah tole kubahan denga. Megi sora Nina kalak sintrem sitedis ije. Sora lenggur kap Tapi Nina deba. Labo. Malaikat ngerana man bana. Tapi Nina Yesus man kalak sintrem si megi sora Labo man gunangku makarek sora Tapi man gunandu. Genduari mepaksana doni enda ia dili. Genduari italukan mesi penguasa ibas doni enda. Kenca aku ipeganjangkan idoni nari. Kurintak mekrina manusia man bangku. Alu kata enda. Ituri kena karena kematian sinangdangi inanamina. Cenari ngaloi kala sintrem. Rikutkan undang-undang kami. Raja penampat si janjikan di bata geluh merasa lalap. Engkai maka ikatakan du sire ibas di bata nari ipegancangkan idoni nari. Isekin anak manusia sire ibas di bata nari Kecabap Yesus. Kentisik nari ngenca terang ringan i tengah-tengah ndu. Teruskanlah perdalanan ndu. Asum terang elit denga i tengah-tengah ndu. Gelak ula kami kuasai si gelap. Sebab kala sirdalan ibas gelap, laitakna kuja ia laus. Lagi. Teklah kaman terang Asum terang ras kam dengar. Gelah kam jadi kala singgeluh ibas terang. Ya enda pemberitaan Tuhan ta Yesus karena kematen man ise pe berita ceda ate, berita si gelap, kelam, kesedihan, ketalun, lalit harapan. Tapi enda rahasia di bata kematendai maba terang kematendai menangkan jiwa kematendai permuliakan di bata Bapa kematendai endam tujun Tuhan Yesus reh kudoni. Nina Rasul Paulus ise pela meteksa karena rahasia enda. Adi itah pemimpin-pemimpin ta tentu labo ibunuhna ulu kegeluhan Perlu pengungkapan ibas kesah si badianari. Gelah sida uga muliana berita salib. Labo tekhndu uga bahayana. Singaku berita-berita si meriah wari enda. Perban lanai iberitakan kematian Yesus. Berita si meriah tanda kutip wari enda
karena duit. John Piper bagian danina. Memang harus si sampati kalak kelihen perlu isuap. Isuap maksudnya isulangi. Tapi tanpa berita Injil, si peburbur jelma gelah matembur ia bengket ku neraka. Lid ndauh lebih penting asangken mbur man canahna enda. Tujuan Tuhan Yesus reh. Labo gelah silaman jadi man, si sehat jadi malam, si bodoh jadi pentar, si miskin jadi bayak. Tapi tujuan Tuhan Yesus, si mate jadi ngeluh. Janah sadang tambarna kematian. Tapi uga dibata banci mati. Adikrina manusia enggo iteruh kuasa kematian kita upah dosa. Upah dosa kematian kita enggo krina harus mati. Sirang ras dibata mate kula ku neraka. Sadape kita lanai banci nelamatkan dirinta. Malaikat la banci. Sadang enca kemungkinan dibata nelamatkan kita. Tapi ia malah baci mati. Icenda pentingna berita Yesus jadi manusia. Tapi berita Yesus jadi manusia, firman menjadi daging dibata, ringan di tengah-tengah tak Immanuel. Enda pela bolit artina adilah seh ia mati gantikan kita. Kuteh enda memberita si penting pas pustaka. Nina surat Petrus iperdiateken nabi-nabi bagi pe malaikat-malaikat bagi pe rasul-rasul berita kematian Yesus. Heran malaikat nubuat nabi berita rasul. Mulai pasal 3 Kejadian ayat 10:5. Ije enggo inubuatkan berita kematian Tuhan Yesus. Canahna mulai sindai Adam ras Hawa ngida. Terjadi kematian bas biri-biri si igeleh kelah banci kulitna jadi bajuna kulit biri-biri. Mulai sinda melit persembahan korban kematian. Janah Kain la taat persembahan sila korban kematian. Tapi Habil taat ban iar kini teken persembahkena korban si harus igel ngambru kendar. Endam persembahan sialoken di bata rekitekan enda gambaran kematian Kristus. Nabi-nabi nubuat karena kematian Kristus. Injil, 4 Injil. 1/5 isi Injil berita penderitaan kematian Yesus Kristus. Endamnya John MacArthur. Tapi menurut Injil Yohanes lebih 1/5.
Injil Yohanes mengkagetkan kita. Injil Yohanes pasalna 20 sada pasal ngenca. 20 sada pasal. Tapi 8 pasal cerita berengi terakhir Tuhan Yesus. Mulai pasal 13 enda berengi ia terakhir ngeluh idoni. Ijema ia erban perjamuan kudus. Ijema berekana roti man Judas hidayakan Judas ia. Berengindam ia tangkap. Waktu 24 jam terakhir. Lebih sepertelu Injil Yohanes surat kena berita kematian Yesus. Adi atendu setia man di bata, setia man pustaka sibadia. Khotbah berita laban si kurang 1/4 berita kematian Yesus. 4 Injil 1/5. Injil Yohanes lebih 1/3 berita kematian Yesus. Sana Paulus katakan man perpulungan Korinti, anggo ku tetapkan asum aku rendah kam kai pelaku angka selain Kristus jana uga ia isalibkan. Enda biasa ngekak ndu kaisiku katakan lang hadis sadar kam uga netralna lar kuasana lan lamatkan berita si tanda kutip berita Injil wari enda buen labo berita keselamatan ban lanai berita kematian Kristus. Nina jenda ayat 27. Cenari nina Yesus genduari cedakal ateku. Ugang dia ningku ku katakan dia pagi oh Bapa pulahi min paksa kini seran enda ibas aku nari. Lang sebab guna sie maka aku reh gelah kuna nami kini seran guna sie guna ngena nami kini seran ita dingken di bata Bapa ia idatas kayu persilang. Tuhan ta Yesus ia manusia payo. Maka banci ia tangisina Maria. Tapi Tuhan ta Yesus dibataka endamu nggo resada ije pergumulenna ia manusia ia dibata musti ia isalibkan jana enda merbahan ca ia erceda ate pasal 12 ayat sada kata kena 6 wari ope denga wari raya Paskah ope denga kematenna tading 6 wari kata kena ayat 12 pepaginna. Jadi lasita telu entah 2 wari nari enda kematian Yesus. Si pastilah lebih 3 wari nari kematianna. Pasal 12 ayat 27 enda. Enda gondeher.
Maka nina jenari nina Yesus genduari cedakal ateku. Ugangen dia ningku. Ku katakan ngen dia pagi, oh Bapa. Pedahu min paksa kini seran enda ibas aku nari. Enda ngatakan sa penderitaan pergumulan kematian Tuhan Yesus tuhu terjadi. Enda labung kematian pas roh saja. Tapi kematian ia pas manusia secara daging. Tapi enda labung saja kematian secara daging saja. Sebabna nina pas Injil Lukas. O Bapa adibanci ulamin kuinem cawan kini seran enda. Cawan kini seran enda mempernembah hati di bata. Jana pernembah hati di bata enda. Labo bas fisik. Si paling menderita. Enda trida. Sangat serko Tuhan Yesus. Eli lama sabatani. Oh di batangku kai aku ita ding kendu. Enda me kematen rohani sirang ras di bata. Cana kematen rohani enda. Terjadi kegelapan mulai jam 12 sampai jam 3 karabun. Enda me kematen di bata manusia ersada je di atas kayu persilang. Cana Tuhan Yesus sendiri selaku di bata ras manusia ban ngerina kematian enda nungkun ia. Oh di batangku engkai aku ita ding kendu. Penungkunan enda mbue jaba pena. Lit singata kenca. Di batanda badiang. Tapi Tuhan ta Yesus sangana mersan dosa-dosanta. Labanci di batandai dekeras dosa. Makana tading kena Tuhan Yesus. Payo. Lit singata kenca. Seluruh dosa dunia sepanjang abad mulai Adam sekeregen Tuhan Yesus kedua kali kan. Enda i persada i kompres i hukum ibas waktu 3 jam di atas kayu persila. Aku setuju. Sebabnya terakhir nina Tuhan Yesus anggodung. Tapi kerina enda labias jabab. Ugang rina kematian Tuhan Yesus di atas kayu persila. Enda me alas nama karena Tuhan Yesus share man ajar-ajar. Ijenda bas Yohanes pasal 12 ayat 27 enda sharing berbagi Tuhan Yesus. Genduari ceda kalatiku. Tuhu ceda. Lali rekayasa. Lali denda anding-andingan. Enda tuhu ceda atena. Enda tuhu man kebiarankan. Lalit kebiaran lebihkan asasienda. Makana ibas Lukas pasal 22. Lukas selaku dokter. Ia paling teliti. Makana aku telah memperhatikan dengan seksama. Dan menulis ini kepadamu. Hai Theophilus.
Aku Lukas, seorang tabib. Ia tabib, dokter, secara medis, secara psikologi, itakna pergumulan enda. Ia menuliskan pergumulan Tuhan Yesus menghadapi kayu persilang. Sehnggerina makanan panasna campur ras darah. Arah pori-pori enda kandu dar ban biarna. Lukas 22 ayat 42. Nina o Bapa, adi banci pedauh min calung kinisran enda ibasa kunari. Tapi labu pratendulah jadi. Tridah memanbana sekala malaikat i surga nari si pegegehi ia. Ia manusia. Ia dibata. Maka perlu malaikat pegegehi ia. Ayat 44, perban bagi getemna pusuhna, maka reh gegehna ia rebebe. Ugakin jenda, ijenda mepeperangan, buatna keputusan enda entah lang. Buatna keputusan enda harus. Ia rela ibas diri nanari. Bagi Adam ras Hawa, kam ras aku, alu rela sengaja erdosa. Maka Tuhan Yesus alu rela, alu sengaja harus dibuatna keputusan. Nangkih kayu persilang ia entahlah. Waktu yar bebe itakna sura-sura Bapa ia mesti nangkih kayu persilang. Tapi radu rasie pencobaan basi gelap nari dosa si membujuk ia ula nangkih kayu persilang. Enda mesiman lawanana godaan pencobaan gela ula nangkih ku kayu persilange. Enda mesti harus ilawanna. Janah perlawanan jendela perlawanan daging. Perlawanan peperangan rohani. Endam ru pencobaan da ru godanda. Endam lawanna. Ngelawansa netapkan sa ukurna. Bagi menakutkan mengerikan pecah pembuluh darahna. Endam isi nakal keleng di bata. Gundari si katakan kala keleng di bata la enda. Hampir berupa duit saja. Tapi pasal 12 ayat 25 enggo ikatakan Tuhan Yesus. Kala sing kelengi geluhna idoni enda benekap kegeluhna wari enda jelma meneken bana. Alu iperjuangkena kesuksesan doni enda. Ibeneken bana. Aku labo kata teolog ku peseh. Si ku peseh kalimat Tuhan Yesus. Sindarat bas baba Tuhan Yesus nari. Yohanes 22 ayat 25. Kala sing kelengi geluhna idoni enda. Benekap kegeluhna Tapi kala si nembeh hatena. Ajaran-ajaran sesat berkembang wari enda.
mengutamakan keamanan diri, cinta diri, si melawan Injil, melawan pengajaran Tuhan Yesus. Nina Tuhan Yesus, tapi kalau si nembek hatena gluhna idoni enda meban ngenana atena persekutuan ras Tuhan i surga. Lana yang merincuh hijenda. Adila trimandu enda kambas bahaya. Kampang kelkam tertipu pengajaran si papa. Litkin idahandu nabi singkelengi Tuhan ngena tena gluhna doni enda. Litkin idahandu rasul singkelengi Tuhan ngena atena gluhna idoni enda. Andreas agi Simon Petrus. Kenca Simon Petrus isalibkan terbalik. Totona digan giliranku Tuhan jadi martir gunakan bagi abangku Simon Petrus. Paulus bas surat sejarah kisah para rasul. Nabi Agabus buatna ikat pinggang Paulus. Kalak si puna gendit denda nandangi itangkapmu. Tapi nina Paulus, ula aku ambatindu. Aku labo saja rela itangkap. Tapi aku siap mati guna Tuhanku. Nina Paulus sadangan ca sura-sura aku. Maka baskrina sura-sura Paulus adi i kristalkan i persada sadangan ca. Ngenanami kini seran bagi Tuhanku janah mate baliras kematian. Enda mekala si mengerti Injil. Maka nina Tuhan Yesus jenda ayat 25. Kalak singkelengi geluhna idoni enda benekap ke geluhna Tapi kalak si nembeh atena ban ngenana atena kegeluhan ras Tuhan. Ibas kini rajaan surga. Nembeh atena ijenda. Kegeluhan si tuhu-tuhu dengan si rasa lalap tetap jadi si kerajaan. Enda mealasan Tuhan ta Yesus nangkih ku kayu persila. Alasan enda labo tanpa bayaran. Lalit korting sitik pe penderitaan Tuhan Yesus. Maka asum ibre kala man bana anggur si macem obat bius layanggit. Maka jenda nina ayat 27 nda jenari nina Yesus genduari ceda kalateku uga ngendia ningku ku katakan ngendia pagi Bapa pedah min paksa kini seran enda ibas aku nari enda ngatakan sa uga beratna pergumulenna uga ngerina kayu persilang uga kuatna pencobaan gela ula ia kuda atas. Tapi krina enda ilawanna alus ada kata lang. Enda tolakna krina pencobaan singambati ia. Telena krina kepagitan penderitaan. Taat diaman Bapa. Sebab guna siekap maka akuru. Enda labo berita bas pasal 12 enda maka muncul.
Labo bas pasal sada ayat 20 siwah nehenlah enda anak biri-biri di bata. Labo bas Yesaya 53 si pemena. Labo bas Kejadian pasal sada ayat pasal 3 ayat 15. Tapi ope denga ia kudoni. Bahkan ope tepadoni. Rancangan enda nggolit. Ibas Bapa sisinget kenaman anak Tuhan Yesus. Enda merancangan di bata bas krina rancangan enda me puncakna. Maka adilah buat Tuhan Yesus keputusan kerelaan tak dia nangki kayu persilang. Krina rencana di bata nol. Sada pelalit gunana. Kini teken Abraham pelalit ertina. Musa, Daud, Yesaya, krina nubuat lalit ertina. Adilah ibuat Tuhan Yesus keputusan nangkih kayu persilang. Kai belalit gunana. Bage mewari enda. Krina berita. Tanpa salib. Lalit kai pe. Sana enda me bas setan nari. Setan. Ibrita kena Injil tanpa salib. Ija enda. Matius pasal 4. Adinggit kam ersembah man bangku krina doni bandu. Krina doni manusia itaklukkan ku Yesus. Adinggit Tuhan Yesus sekali mungkuk ku setan. Tapi Yesus sendiri itruh pimpinan setan. Kaije pencobaan setan man Tuhan Yesus. Man bandu manusia tanpa salib. Nina Tuhan Yesus nyahlah setan. Paduaken nina Tuhan Yesus. Anak manusia harus ngenanami kiniseran. Ngendesken geluhna rutang kesah. Ditangkap Simon Petrus ia. Cana awinna. Berambera ula jadi eman bandu. Endam nina Simon Petrus. Ugani na Tuhan Yesus. Lawaslah iblis ibas aku nari. Iblis setan pendahinna. Paling bahaya. Beritakan Yesus tanpa salib. Paulus man perpulungan Galati. Adilakin ku pertahankan berita salib Labo aku yaya ayak tiap wari. Berita saliblah menarik manusia. Tapi menggentarkan setan. Berita salib lah siagap cocok. Tapi ije mengenca jababna. Masalah simbelina kematian kekal. Tuhan Yesus jenda ibuatna sada keputusan si menentukan nasib kekal doni enda. Lang sebab guna siekap maka akure gelakuna nami kini seran
Ibas surat Heber, Tuhan Yesus ngatakan bujur. Heber pasal 10 ayat 5. Erdandankan sieme maka asum Kristus nangdangi ruh kudoni enda. Nina mandibata. Bagi si tersurat di bas pustaka sibadia. La atendu bagi persembahan ras pemere. Tapi enggo isikap kendu sada kulaman bangku. Enda Tuhan Yesus pribadi kedua, ibas pribadi Allah Tritunggal, ngatakan bujur mandi bata Bapa pribadi si pemena. La atindu bagi persembahan ras pemere. Situhuna jena bahasa Indonesia korban. Korban kematian lembu, asuh-asuhan, biri-biri kambing. La ate Bapa bagi. Artinya kai, la pernah memuaskan Bapa. Perban serius na dosa. Manusia dosa musti manusia gancihna. Mata gancih mata, gigi ganti gigi. Endam keadilan. Adi aku manusia dosa. Musti manusia gancihku mati. Makanina ayat 6 la atendu ngena asu-asuhan itu tung ibabo batar-batar persembahan. Entape persembahan guna nasabkan dosa. Lembu kambing biri-biri itu tung ibakar jadi abu. Ratusan ribu jutaan. Mulai Adam. Kerehan Tuhan Yesus. Jutaan binatang, biri-biri kambing lembu igeleh. Tapi sada pela puas ukur Bapa. Guna memuaskan ukur Bapa. Ayat pitu. Maka ningku. Ijenda aku odi bata. Guna dalankan singena atendu. Bagi isuratkan karena aku ibas pustaka. Tuhan Yesus mengatakan bujur mandi bata Bapa. Sebabna lid ibreken kulaman bana. Engkai maka enda Tuhan Yesus mengatakan bujur ibre Bapa sada kulaman bana. Gelap banci i korban kena guna memuaskan hukuman Bapa arkiteken dosa-dosa anta. Maka nina Heber 10 ayat 5b la tendu bagi persembahan ras pemere. Tapi enggo isikap kendu sada kulaman bangku. Enda percakapan labo idoni. Enda percakapan ope denga ijadikan doni. Anggor cakap Bapa ras anakna si tonggal. Uga adi si tepa manusia. Manusia ndak erdosa ngelawan kita. Upahna neraka. Tapi inggit ngekam nakku. Kusuruh kudoni. Guna nebusi iya. Ijendam percakapan i surga.
Nina Tuhan Yesus mandi bata Bapa. Ijenda aku. Bujur ku katakan man bahandu. Adinggit kam pesikap kula man bangku gela aku banci yukum. Sirbanca puas kam guna nelamatkan manusia. Enda mempergumulan Tuhan Yesus ba Yohanes 12 ayat 27 enda. Ceda kalateku. Ugan ngendianinku. Bapa pula himin paksa kini seran enda. Lang. Enda lebih tegas sasangkan bas Matius ras Lukas. Jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Enda sadap penyerahan si mantap. Enda metoto si paling berkenan di bata, bukan kehendakku, kehendakmu lah. Enda mesyarat toto singena ati di bata. Labu sura-sura anta. Zaman enda toto ngucinggalung kehendakku. Paksana di bata toto. Gelah jawab di bata Bapa. Tapi toto Tuhan Yesus labuk pratendu. Tapi Rasul Yohanes si catatna lebih tegas. Asangkan si catat Matius sebagai Lukas. Rasul Yohanes uga ada geningku. Ku katakan ngen dia pagi, oh Bapa pedahu min paksa kini seran enda ibas aku nari. Nina Tuhan Yesus lang. Sebab guna siekap maka aku reh. Nol lali dertina. Berita iberitakan karena Tuhan. Ragama ku gereja lagu mahuli erpuasa. Adilah iberitakan salib Kristus. Sebab guna siekap maka aku reh guna kai. Guna kuna nami kini seran Janah nina ayat 2 lalu. Oh Bapa bahanlah maka kami pehaga. Tuhan Yesus langit pratena. Si jadi. Tuhan Yesus si penting manbana. Bapa ipehaga ketaatan na mate datas kayu persila. Aku laku tehuga pusuh du mekisa. Tapi adina perdate kendu uga jenda pergumulan Tuhan Yesus. Endama isi nakal doni enda itepa doni enda itebus gelah Bapa ipehaga janah Bapa ipehaga ibas ketaatan Kristus janah ketaatan nandai memati kayu persilang. Cenari terbegi sora ilangit nari nina enggo kubahan bagi janah tole kubahan dengar. Enda labung Bapa ras Tuhan Yesus sekedar siangkan. Enda Bapa ras Tuhan Yesus sialu alon ngerana.
Ngerana Tuhan Yesus ilebe-lebe jelma sinterem. Ilebe-lebe kala Junani. Ilebe-lebe ajar-ajar. Ugang eningku pagi. Pulahi paksa kini seraneda. Lang. Endam ban ngenana ate bapa. Langsung bapa jawab sa. Terbagi suara ilangin nari nina aku bahan dengar. Lalit kaipe si banci muaskan di bata bapa melebihi ketaatan Kristus. Jana enda kebahagiaan Kristus. Kam rasaku lalit kebahagiaan kepuasan tanggelu ngelebihi ketaatan man Kristus ema memberitakan kematianna singenana ati di bata bapa taat Kristus mati kayu persilang. Singenana ati di bata kita guna berita kayu persilang Kristus la kita kompromi. Enda masih puas na ukur di bata ngenen kita. Kututup khotbah enda. Daud bue kala protesa karena dosa naman Batsyeba ras bunuh na Uria payo. Tapi Daud mencapang akuisa, maka ia bagi biji mata di bata. Engkai maka bagi bandau ndeher kelkupusuhna berita kematian Yesus. Ndah di bata ras ndeher ras kam sada jawabna. Uga deherna berita salib kupusuhndu. Malam puas atendung geluh. Uga idahndu. Kemuliaan di bata bas kayu persilang Kristus. Ije ngenca keselamatan. Adile ngadat ndue. Rehlah kam berngi endaku kayu persilang Kristus. Ban guna ia reh. Adi enggo idat ndu. Dukung dulah misi penginjilan. Simberitakan salib. Toto kendu rendu duitna. Sana terus gumulkan pemberitaan Injil si murni berita salib. Endama inti kunci deher kita ras di bata ijenda menasib kekal manusia. Kamras krina doni enda litbas berita kematian Yesus i kayu persilang. Mari toto kita. Bapa kami sini surga, sampatilah kami, oh Tuhan, guna pehaga berita kematian anak andu Yesus Kristus i kayu persilang. Berita endar bahanca megelut kalak Jahudi ban lalit je mujizat. Berita endar kebodohan kap kalak Junani ban Kristus lah membela diri. Tapi berita enda
isi pusuh di bata Bapa. Ampunindu kami, oh Tuhan, adina Enggo igeser kami berita salib Kristus. Bahanlah kami radu Rasul Paulus, kai pelalit kap kami, kini hagan ngelebihi salib Kristus. Ras penandan kami man bana, ban kami radu ras Paulus, nganggap krina sampah bandingkan ras berita Kristus isalibkan. Bahanlah kami bagi katandu Tuhan Yesus, nambah hati kami kegeluhan doni enda, banlid kegeluhan i surga erkitekan berita salib. Sampati kami bagi kamu, krina si Athena nutupi berita salib singambatisa, uganin dulang kami pelangit iambati guna beritakan berita salib. Sebabna ekap tujun itepa doni enda iselamatkan, icekap ipertaruhkan kemuliaan Bapa. Ujur katandu berengi enda, silenga kami reh ku kayu persilang du Tuhan Yesus, utus kesahdu si badia, gelah reh kami ku jemindo pengalami dosa. Sampati kami, oh Tuhan, singgoidat kami, sampati kami, gelah bas krina geluh kami, dampar geluh kami, memberitakan Kristus si tersalib. Man bandu krina si megi kata di bata enda, adina lengadat du keselamatan. Pak sa enda reh kam ku kayu persilang Tuhan Yesus. Nindulah Tuhan Yesus, penderitaan kematian du kayu persilang, nelamatkan aku kalak berdosa. Nindulah icenda aku Tuhan kalak berdosa. Alamindu dosaku, katakan dosa man bana. Berduakan adik enggo kam iselamatkan. Nindulah sampati aku memberitakan salib do. Ras mendukung sepenuh hati pekabar Injil, misi guna pemberitaan salib Kristus. Bujur Bapa, kesahdu si badia, nampati kami, ngantusi katandu enda, bagi peneruskan sabas keluh kami. Ibas Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Bujur man banta krina, pagi ulaka kita lupa, camwaluh berengisi teruskan ka ogenta enda. Tuhan Yesus masu kita. Shalom.